mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutoupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu mstari wake wa 30. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wa kadhaa wamelala. Kinya hau mwathani agoco. Bwana apewe sifa. Rekei tuhoe. Muthamaki mwega baba gitu, turoka ringi mbere yaku thiini wa Yesu Kristo. Turagucokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku, na mwathani Ngai turakena nĩ tondũ muthamaki mwega nĩ ũtũguũrĩirie ũhoro wa kiugo gĩaku. Ũgĩthiĩ na mbere na gũtũguũrĩria nĩguo tũtuĩke kũmenya muthamaki mwega ũũgĩ waku, ona ũtaarĩrio ũrĩa waharĩrĩirie nĩguo tũkorwo tũrĩagĩrĩru thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa tũreka. Ngai wakwa, tungatĩra ndungata ciaku ihinda rĩrĩ rĩa mĩaraho, na ũndũ wothe ũngĩtũma tũtuĩke kwaga gũthikĩrĩria nĩ tũroiga wehere thĩinĩ wa matũ maitũ, thĩinĩ wa meciria maitũ, ona thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ. Tũrarekereria hinya waku, tũkorwo twĩna hinya nĩguo tũthikĩrĩrie kiugo gĩkĩ. Na niĩ mwathani Ngai ndĩrana kiugo gĩkĩ, reke ũũgĩ waku mwathani Ngai ũkorwo wĩ igai rĩakwa, na nĩguo nduĩke wa kwarana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩ twahana twetĩkia. Amen. Amen. Mwathani agoco. Bwana apewe sifa. Ũngĩrora mũhari wa 27 rĩ, ukiangalia mstari wake wa 27 nĩ ũratwĩra wega mũno, inaeleza vizuri sana. Therefore whosoever eats the bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of Jesus. Ati ũrĩaga mũgate ũyũ, ati mwenye huwa nakula huu mkate, na ũrĩa ũnyuaga, na mwenye anakunywa ndibei, mwenye anakunywa divai na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ndibei ya Jesu, that is cup of the Lord, yani gĩkombe kĩa Jesu kana ama kĩa Ngai, anakunywa divai kwa njia ambayo haifai, nĩ egũkorwo na thĩna, atakuwa kwa kashirika shida, ũrĩa erehereire, shida ambayo yeye mwenyewe ameweza kujiletea. Na thĩinĩ wa gĩthũngũ gĩkiuga ũrĩa ũrĩaga na njĩra ĩtagĩrĩire, mwenye nakula kwa njia ambayo haifai. Gĩthũngũ nĩ kĩhana ta kĩratua mũndũ ũcio ena kĩũndũ enakĩo. Kwa kizungu huwa inaelezea ni kama yule mtu akona jambo lenye akonalo, na koguo andũ aingĩ maigua ũndũ ũcio, na kwa hivyo watu wengi wakisikia hayo maneno no kwehera mehagĩrĩra, huwa wanatoka. Taruo no ngĩtuĩria muono no ũkorwo nĩ mehereire. Hata ukiangalia labda kuna wengine washatoka, amwe makoiga mena maũndũ marĩa matumia, wengine wanasema wako katika siku zao, amwe makoiga mena maũndũ maya na marĩa mangĩ, wengine wanasema wako na haya na yale mengine, amwe makaririkana nĩ marakaranĩtie, wengine wanakumbuka ya kwamba wamekasirishana, no na koguo makeherera, na kwa hivyo wanaweza kuondoka. No nĩ njĩra ĩrĩa ya kũrĩa yeragwo, lakini ni njia ile iliyokuwa ya kula ilikuwa inaelezea, na Gĩkũyũ nĩ kĩrataũra wega tondũ Gĩthũngũ nĩ kĩrikarikĩru. Kikuyu inaelezea vizuri kũrĩa na njĩra ĩtarĩyo ĩrĩa yagĩrĩire, kukula kwa njia ambayo haifai. Ĩyo nĩyo ũtaũri wa kwandĩkwo haha. Huo ndio kufafanuliwa kwa vile imeweza kuelezewa hapa. No kũngĩthomwo na njĩra ĩngĩ, lakini wakisoma kwa njia nyingine, ũgũthomwo nĩ atĩ na ũrĩa ũtagĩrĩire, lakini ukisoma kwa njia nyingine utaona ni kama haifai. Rĩu wanjia kwĩrora rĩ, ukianza kujiangalia, ũkoria rĩu niĩ ndikĩagĩrĩire, unaanza kusema ya kwamba wewe haustahili, na tondũ ndiagĩrĩire rĩ, na kwa sababu haustahili njeherere, unaondokea. No njĩra ĩrĩa njega njokere rĩngĩ, lakini njia ambayo ni nzuri na interpretation ya haha, na akielezea mahali hapa, nĩ kũrĩa ni kukula na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ni kukula kwa njia ambayo haifai. Koguo na Gĩthũngũ, arĩa moĩ Gĩthũngũ nĩ method ĩrĩa wahũthĩra ĩtagĩrĩire, ni njia ambayo umetumia yenye sio nzuri. Bwana asifiwe. Tareke turore 28 mstari wake 28
8. Toma 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Mwathani agoco. Bwana apewe sifa. Mundu erorewe mwenyewe. Mtu aweze kujiangalia yeye mwenyewe. Na mundu arore ni njira iriku aragerera. Na mtu aangalie ni njia gani ambayo anaipitia. Na 29 ni ratwira. Na 29 inatuambia. Haria harahingicana. Penye hapa ingiani. Jugire ndirenda tuthie wega tondu ndirenda tunyite. Alisema ya kwamba anataka tuende vizuri. Na ndirenda weherie meciria undu uria tureka. Na sitaki uondoe mawazo yako kwa jambo ambalo tunafanya. Tondu sorry ni ngukwira wega muno. Kwa sababu pole nitakwambia vizuri. Rimwe ni ndoraga andu haha ndi haha. Mara nyingi huwa anaangalia ngona mundu tutire hamwe haha. Anaona mtu. Na ndingikwira no ni ndirona we uthire tene we riu haha tutinyitanire mwathani agoco. Ya kwamba hamjashirikiana. Na ni uru muno uko ukire tu. Na ni vibaya sana. Ikare hau ihinda rithire ucoke uinuke. Ukuje wakati ishe alafu uende. Niĩ nĩguo nyonaga niĩ. Yeye kwake huwa anaona kaba ngoro iteguikarite handu ati nguikarite uguo tu. Mwathani agoco. Heli usiwe uko mahali pale tu umekaa kwa kawaida. Thikiriria no urore wega biu. Sikiza na uangalie. Ni tondu thiini wa guthikiriria ri. Kwa sababu katika kusikiza niguo gukira Mwathani agoco. Utaweza kuamka. Mundu acungaga tondu arenda undu. Mtu hulala kwa sababu hataki lile jambo. Ndiyo kana twi hamwe haha. Sijui kama tuko. Undu uria ungikorwo hena kindu taru cimbe ngiingira haha ri. Ona mwina toro uria mwina guo mutangicunga. Mwathani agoco. Tondu ni uramenya ndagika o imwe no wike atia. Kwa sababu no guthukirwo no riu maita maingi mundu acungaga. Lakini mara nyingi mtu huwa tondu wa ukorwo riu ri iko mambo yote niko sawa niko hapa. No riu wi sawa no ri kanitha-ini na ukire guthoma Mwathani agoco. Uko kanisani umekuja wi sawa atia na ndaguthomithia haha ndicoka nyone ningi ni wahingwo no handu hau. Akikufundisha ataona ya kwamba unaweza kugithomithirie huri kwazwa na ndathomithirie tari o kwananga mahinda. Ni kama alifundisha tu kupoteza muda. Verse 29 tuthome tuone 28. Lakini 29 maana aulae na kunywa hula mstari wa 29. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutopambanua ule mwili. Kwa kutopambanua. Haleluya. Amen. Kwa kutopambanua. Angalia vizuri sana. Kwa kutopambanua. Wa gukorwo utarorete ukamenya mwiri ni wake. Kama haujaweza kuchunguza ya kwamba mwili ni wa kazi gani. Mwili ni wake wa Yesu Kristo. To ni mwili wa Yesu Kristo rero hado hariko. Kwa sababu huu ni mwili wa Yesu Kristo unaelezewa hapa. Mwili ni wake. Mwili ni wa nini? Nurathikiriria wega biu. Mwili ni wake. Mwili ni wa nini? Tareke twigarure na ihenya. Wacha aweze kuangalia. Twiuria atiriri. Waweze kuuliza. Tondu twerwo kuria na kunywa ri. Kwa sababu imesemekana kula na kunywa. Niki giatwika ni mwili urarorererio. Ni nini imefanya iambiwe kwamba ni mwili inaangaliwa? Mwathani agoco. Bwana apewe sifa. Tareke njokera ringi. Wacha aweze kurudia. Tondu twerwo kuria na kunywa ri. Kwa sababu imesemekana kula na kunywa. Niki giatuma gutwike ni mwili utararorereria wega. Ni kwa nini imesemekana haupambanui mwili? Ni tondu thakame. Kwa sababu damu ni mumiuyu muno. Damu munaifahamu vizuri. Wira wa thakame kazi ya damu ni muoyo wega biu. Munaielewa vizuri. Na nikio muhonokete. Na ndiposa mmeweza kuokolewa. Ni muga muri ahonoku. Mnasema ya kwamba na ni muga ni mwatwikire andu agwika atia akuheo moyo wa tene na tene. Na mnasema ya kwamba mlipewa Mwathani agoco. Amen. Kwa uguo gwa kiroho ri. Kwa hivyo katika kiroho muri arikirie. Mumeweza. Na aya mari arikirie. Na hawa wameweza kukamilika. Undu uria matarikitie thiini wao ri. Jambo ambalo hawakuweza kukamilika. No undu uria mahingicagwo muno niguo ri. Na yenye ilikuwa inawasumbua sana. Niguo marariririo uhoro waguo. Ndio inaelezewa mahali hapa. Na niguo ndonyite wega muno. Na ninataka uweze marero uhoro wa mwili. Wanaambiwa kuhusu mwili. Tondu Yesu Kristo guthie mutharabaini. Kwa sababu Yesu Kristo kwenda katika na thabari yake yothe. Na safari yake yote. Ha uhoro wa mwili. Katika mwili. Mwathani agoco. Bwana apewe. Niguo wa kurwara. Ndio inaelezewa katika magonjwa. The next verse ya 30
hiyo mstari wa dhati ungithiurura ate ukienda uangalie dhara eroiga inyue nikio murwarite ndio inasemekana ndio nikio andu anyu aingi mahinyite wengine wameweza na nikio amwe makuite na wengine wameweza kufa maundu mau mothe hayo mambo yote ni ma mwili ni ya mwili ona makuari hata ikiweza kufa na ithu ndirona kiugo kia kihuthiritwo ni gukoma makomete ni kulala wamelala tondu ti ati sio kwa sababu ati matiguthie iguru sio ati hawataenda Hallelujah. mbinguni. Amen. maturite mari arwaru Wameishi wakiwa wagonjwa maturite mahinyirikiire wamekaa wakifinyika tondu matinyitite kwa sababu hawajaelewa mwiriri warutaga wira uriku uhonokio-ini kazi ya mwili ilikuwa ni wira uriku kurio tiga uhonokio-ini kurio mwili ilikuwa kazi gani kwa tondu thakame kwa sababu thakame niyo muoyo damu ndiyo uhai ungirora Bible ni urona uguo ukiangalia Biblia inaona ungirora Leviticus mwathani yagoso hallelujah Leviticus 17 verse 11 Leviticus na kunereko hallelujah Arawi 17 mambo ya Arawi 17 no akinya hau tathoma 11 verse 11 mambo ya Arawi 17 mstari wake 7 17:11 hata tuweze kusoma kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Hallelujah. Amen. Erekatu igawega thĩinĩ wa thakame katika damu nikuo kwĩ muoyo ndio kuko na uhai. wewe ũtũũraga muoyo tondũ wĩna thakame. Wewe umeishi katika uhai kwa sababu uko na thakame ngiuma no gũkua. Damu ukiweza toka unaweza kufa. Na koguo thakame ya Yesu Kristo ri. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo nĩ yakuire mehia ilibeba na dhambi ĩgĩkua gĩkuũ na ikabeba kifo. So hau nĩ wega mũno wĩ mũhono. Hapa unasema vizuri ya kwamba umeokoka. No ha mwili guo mwenyewe ri. Lakini kwa mwili yenyewe Mwathani nyagocwo. Bwana apewe sifa. Kiroho uko sawa. Katika kiroho uko sawa. Ũgũkua wĩ mũrwaru. Utakufa. Na andũ matikua marĩ arwaru akondu ĩ. Na watu hawa. Hallelujah. Amen. Andũ matikua ona oigua acio kwanza oigua mera wate marakuire matarĩ arwaru handũ. Inasemekana ya kwamba walikufa kabla wagonjeke. One acio nĩo makuaga gĩkuũ kĩrĩa kĩega. Hallelujah. Hao ndio wanakufa kifo ambacho ni kizuri. Andũ moĩ thĩinĩ wa thĩ no atĩ no nginya ũrware. Wengine wanajua ati ni lazima ukufe. Ihinda rĩaku rĩakinya. Wakati wako ukifika. Wagĩrĩirwo gũikara gatanda-inĩ. Unafaa kukaa. Wĩre andũ mere hallelujah. Waambie watu kwa heri. Rĩu ihinda rĩakwa rĩrĩkinya. Ati wakati wako umefika. Rĩa gũthiĩ kũrĩa arĩa matacokaga. Ya kuenda kwa wenyewe. Hallelujah. Amen. Ũmere rĩu gĩtimo-ina wega. Waambie kwamba baki salama. Ndamũtigĩra thayũ. Nimewaachia amani. Akorwo ndĩrakĩrĩ na kagũnda nĩndĩramwĩrĩte ũrĩa mũrĩkĩrĩmaga. Kama ulikuwa na shamba ushawaambia. Tũkari nĩmũrakĩmenya ũrĩa mũrĩkĩroraga. Magari mtajua venye watu. Tũcia tũrĩa twakwa no mũgũkĩmenya ũrĩa ndĩrakiugĩte. Mtajua mambo yake. Bye bye, see you. Unawaambia kwa heri. Hallelujah. Na andũ nĩmakorwo makĩmenya magĩkua. Watu huwa wanajua wakikufa. Bwana apewe sifa. Aingĩ nĩmakorwo makĩmenya. Wengi huwa wanajua. Wanona mũndũ anjia gwĩtindaga agĩtana mwĩharĩriei. Ukiona mtu akiitana jitayarishe. Ikuũ ici ingĩ cia kũringwo nĩ ngari o rĩmwe tu. Kifo ya kukufa no cigĩkuagwo no ti njagĩrĩru. Ina watu wanakufa lakini no wagĩrĩirwo gũkua ta mũndũ mũkinyanĩru na mwagĩrĩru. Unafaa kukufa kama mtu mwenye amekaa. David nĩ aroigire wega mũno atĩ no athomia Bible oigire no ũcio wakuire atĩ na njĩra ĩrĩa tagĩrĩire. Ni nani mwenye alikufa kwa njia? Mũgũro nĩ nĩokĩria matũ. He woigire atĩrĩ akua tau ta mũndũ mũkĩgu. Mwathani nyagocwo mũndũ agĩrĩirwo gũkua ta mũndũ mũkĩgu. Hafai kukufa kama mtu mjinga. Oigire ũcio akua ta mũndũ mũkĩgu. Mũgũro nĩ ũgũthomithia andũ mũthenya ũngĩ monie no ũcio werirwo atĩ akuire ta mũndũ mũkĩgu. Waelezeni nani alikufa kama mtu mmoja. Ũguo kwĩ mĩkuĩre. Hallelujah. Kwa hivyo kuna vifo. Na mĩkuĩre ĩrĩa mĩega nĩyo ya Jacob. Na kukufa kuzuri ni kama kwa Jacob. Ageta andũ ake. Anaita watu wake. Kamera ndakũrathimwo.
akabariki na akabariki. Na riu tondu njerekeire kuria gutacokagwo Na gitigo kwa ina sababu alikuwa anaelekea kwenye arudi, anaenda tu. Mwathani agocwo. Amen. Hau horo wa gukua ri Kwa mambo ya kukufa, thakame ri damu. niwe tumaga mundu eke ate ature muoyo. Damu ndio inafanya mtu aishi uhai. Na kuguo ri Na kwa hivyo haha Paulo araria uhoro waho ri hapa penye Paulo anaongea, ni arona ni ma understand uhoro wa kuhonoka anaona wameelewa mambo na ati mena muoyo wa tene na te. atu wako na uzima wa milele, We have life wako na uhai. iria twathoma satani sana Yenye tulikuwa Mena tunasema muoyo wa Jumapili tene na yenye tene. wako na uhai wa milele. kiria marigitwo na matuikite andu akuhingika muno Chenye wameshindwa na imekuwa ikiwakwa. na kiu no kio kirathi kiria turi ndaike Na no hiyo tuko katika kile kiwango wakati huu. ni gia kumenya mwiri wa Yesu Kristo ri wekire atia. Ni kujua mwili wa Yesu Kristo ilifanya na Mwiri wa Yesu Kristo ri wekire atia. mwili ya Yesu Kristo ilifanya Mwathani na agocwo. gani? Bwana apewe sifa. No nyende gukwira atiriri Lakini nataka aweze ona tukiria metha bandu ri hata tukikula meza bado. ungikoni uhitiirie mundu uria ungiri Kama umekosa yule mtu mwingine. Hallelujah. Hallelujah. tondu mwiri no wage kuhona ni undu wa guko uremetwo ni kuhanira. Kwa sababu mwili inaweza kosa Hallelujah. kupona kwa sababu ya kukataa Na kusamehe. nikio Jacob aroiga atiriri Na ako ndiposa mundu ucio Jacob ena anasema, mehia ri kama huyo mtu ako na dhambi ahere. aweze kutubu. Na ibuku ria John nario rigatwira 1 John Na katika kitabu cha Yohana 1:9 mmoja igatwira uburai mehia manyu inasema ya kwamba kilini dhambi zenu. Ngai ni faithful ni ukuohe Mungu ni Ni mwaminifu, ukuohera. ataweza kukusamehea. mutigathie muyi na mwicirĩtie ati hope and victory andu matiragwo meke atia Msiende mahere msiende mkifikiria undu uria utagirire jambo la ako ni urawika Mwathani nyagocwo. Amen. Hallelujah. Hera Tubu. go before God Enenda mbele na Ngai ni egukuhe hinya na wa kuhotana. Mungu ataweza Koguo kukupea nguvu thiini za wa kushinda. examination kana thiini wa kwirora Katika kujipima no wirore uguo unaweza jiangalia no kwa ucoke njia. uguture Lakini uweze undu uria kuelewa, muno ungikorwo gikuria muno jambo lenye inaweza kukula ni sana gukorwo utoi ni kukosa mwili kujua, wa Yesu Kristo wira uria warutire. ni kukosa kujua kazi ya mwili wa Yesu Kristo yenye Na mwili wa ilifanya. Yesu Kristo ungikota uwi ni gukionania Na mwili wa Yesu Kristo kama hauifahamu. Yesu Kristo athire mutharabai-ini Yesu Kristo alienda na msalabani kuhurwo kuria ahuragwo na kupigwa kwenye alipigwa, ahuragwo oburi alipigwa tu bure. no riu ri Lakini kwa kuhurwo wakati kuria ahuragwo ri kupigwa kwenye alipigwa kwari niguo tutuike a kuhona. ilikuwa ili tuweze kupona. Agituo muthini Akafanywa maskini niguo tutuike a gutonga. ili sisi tuwe matajiri. Akigirwo meigua Akawekelewa miiba niguo tutigatuike andu a kuhinyagiririo ili tusiweze tugituika ithuĩ nĩ twaheo thamaki. tukafanya sisi tumepewa Ekirwo crown ya mĩigua aliwekwa ile taji hakiri-inĩ ya miiba citũ katika mawazo yetu na dominion itũ na venye tulikuwa tunaamini, agĩkorwo nĩ akua ũrimũ witũ akawa amebeba ujinga na wetu akua gũtunywo gwitũ gwa thamaki. na akawa amebeba kunyaganywa Bwana kwetu kwa asifiwe. ufalme. So we have dominion. Agĩthecwo Akadungwa maruo ma mwĩrĩ mauchungu ya matuĩke ma kwehera, ili iweze kuondoka. agĩcurio mũtharaba-inĩ. Akawekwa katika msalaba Na Bible no ĩratwĩra wega mũno na Biblia inatuelezea kũrumwo nĩ ũrĩa ũcurĩtio kĩ mũtharaba-inĩ kulaaniwa mũtĩ-inĩ. ni mwenye amewekwa katika msalaba. Curse is the one who is hanged on the tree. Kulaaniwa ni mwenye amewekwa katika msalaba. Agĩcurio Akawekwa kwa msalaba, agĩkua kĩrumi kĩa watho. akabeba laana yetu. And so wamenya ũguo rĩ Ukijua vile ũgũkorwo ũkĩnyua no kĩrĩa mwĩrĩ unakula na unakunywa na yaani njĩra unakula ĩrĩa mwili yagĩrĩire. kwa njia ambayo inafaa. ũrĩa twĩkaga Venye tumekaa nĩ kũigĩrĩra kana gwĩkĩrĩra ni kuwekelea, kũigĩrĩra. ni kuwekelea. Haleluya. Haleluya. Thĩinĩ wa bajeti rĩ Katika budget wa cirũ rĩ kũrĩ nyamũ ĩtagwo appropriation, kũhũthĩra mbeca ũrĩa cierirwo cihũthĩke. kutumia pesa vile ilisemekana. Mwathani agocwo. Amen. Njĩra ĩyo rĩ Hiyo nĩyo njia ĩrĩ kũigĩrĩra ũndũ ũrĩa we ũraigĩrĩra kĩwĩtĩkio, ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkinyanĩra. Nĩ twanyitana kũigĩrĩra ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkinyanĩra kuwekelea jambo lenye linafaa na kũrũgama na ũndũ ũcio na kusimama na lile jambo na ũkorwo ndũrenda kwehera handũ hau. na kuwa ati ya kwamba hautaki kutoka Koguo mahali tũgĩũka pale. haha Kwa hivyo tukikuja hapa ako hena thĩna wa mwĩrĩ kama uko na shida ya wĩ naguo yenye uko nayo ũkorwo rĩu
uhaririirie hakiri ciaku uwe umetayarisha katika mawazo yako. Ako hena thina wa mbeca Kama uko na shida ya pesa, Mwathani agocwo Bwana apewe sifa. uko uhaririirie Uwe umetayarisha kumenya njira cia gwetha mbeca njia ya kutafuta pesa, tigo kuigirira uguo sio kuwekelea tu vile. tondu ti andu aingi ona ndio ni aigana mona wa mbeca tuo kuona tondu matinda o makiuga ona ndona mbeca ti kuona ucionago. Pesa sio Hallelujah. inaonekana. Ngai ni njira aheanaga Mungu ni njia huwa. na nikio mutumia uria urari haria urari wa ndigwari Na ndiposa yule mwanamke alikuwa mjane, mundu gwitwo Elisha ndanaruta mbeca muhuko Elisha hakutoa pesa mfukoni. ndanathie tureshari ya kanitha iyo. Haleluya. Amen. Aroiga ati nyita mbeca ici uthii ugike atia Ati akamwambia chukua hizi pesa. aramurire niki wina kio gwaku Alimuuliza ni nini uko nayo kwako? aroiga na tumaguta Akasema ya kwamba ako na araheo wira akapewa kazi. tondu maundu ma Ngai mekagwo na witikio. Kwa sababu mambo ya Mungu hufanywa kwa njia ya Mwathani imani. agocwo. Amen. Tuthomire kiroko mundu wa Ngai aturagio niki Tulisoma ni witikio. mtu wa Mungu Witikio ucio ni kuheo njira. utapewa njia ya ile imani. Elija arerirwo oime o githaka-ini Elija aliambiwa toka katika kichaka. athie akore mutumia wa ndigwa. Akaambiwa aende akutane. Mutumia ucio niwe ukumuhe irio Ule mwanamke atampea. na niwe ukumuhe kiria giothe Na arabatarania. niye atampea kile alikuwa. Ngurie kiuria Nikuulize. wakorire mutumia ucio ena irio akorire mutumia ucio ena irio Alikuta yule mwanamke na chakula. akorire mutumia ucio ena irio akorire mutumia wake wa tuku twake Alikuta mwanamke akichukua kuni. aruge tu irio twake twa muico nake Ngai ugite atia ndiukaruranyita Sijui kama una. we thie ukaheo irio Enenda upewe chakula. ko niwe ungioririe atiri kai Ngai uhana atia. Kama ni wewe ungeuliza kwani Mungu unakaa namna gani? No Elija akimenya urimwe Lakini Elija akajua tu Oyo. moja. Huyu. to irio tu arahariria Hiyo chakula yenye anatayarisha. na tumaguta aria araruta Na mafuta penye anatoa. tutiri hindi tugiga atia tukuma akimwira amba uthondeke gakwa Akamwambia ya kwamba tondu we tengeneza niwe yangu. ugituikire niwe ukiheke Kwa sababu ndio ulisemekana utanipea chakula. ndoimbũrire no imĩte thabarĩ ndaihu Hakumwambia lakini amechukua. koguo arĩ kutoka mũhũtu gũkĩra safari. mũtumia ũcio haleluya Amen. agĩkĩharĩrĩrio kamũgate Akatayarishiwa mkate. akĩigĩrwo hau Akawekewa mbali. of course atanaharĩrio oigĩte atĩa Kabla atengeneze. ndakwĩra atĩrĩ mũtumia ũyũ Huyu nimekwambia hivi huyu. o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo Kama vile Mungu anaishi Hallelujah. Amen. harĩa ũraruta kamũtu Penye unatoa huo unga. na harĩa ũraruta maguta mau Na penye unatoa yale. matirĩ hĩndĩ marĩthira Hakuna wakati itaisha. ũcio nĩguo warĩ wĩra wa Elija Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Elisha. Hallelujah. Amen. nake Ngai rĩ Na yeye Mungu wĩra wa kuongerera kamũtu rĩ kazi ya kuongeza na wĩra wa kuongerera maguta rĩ na kazi ya kuongeza warĩ wa Ngai ilikuwa ni kazi ya Mungu. nena neno haleluya Amen. we hagũkũhonia rĩ Eh, ũcio nĩguo wĩra wake hiyo ndio kazi yake. haleluya Amen. we wĩra waku nĩ kuga atĩrĩ niĩ ndĩ mũha Wewe kazi yako ni kusema umepona. niĩ mũrimũ ndĩrakuĩirwo nĩ Jesu Kristo Ya kwamba ugonjwa ulibebwa na Yesu haleluya Kristo. Amen. kana wĩra wake ũrarĩ kũ igũrũ wĩgiĩ Ibrahimu wĩra wake nĩ kuga nĩ wake wĩra wake nĩ kuga niĩ ndĩ ithe wa rũrĩrĩ Ibrahimu haleluya ilikuwa ni kusema nake Ngai wĩra wake nĩ kĩ nĩ gũthondeka mwĩrĩ wake nĩguo athiĩ kwĩmũka na gũthondeka mwĩrĩ wa mũka nĩguo athiĩ kwĩmũka haleluya magĩe na mwana. Amen. Kazi ya Mungu ilikuwa kutengeneza njia ya Reke turute wĩra witũ wacha tuweze kufanya kazi yetu. tũkĩaria rĩu mũndũ akĩaria tondũ rĩu nĩ Mtu akinena gwĩciria indo nĩ iharĩirio nĩ iregwa haha rĩ Mwathani kwa agocwo. sababu tayari imetayarishwa ile yetu Hallelujah. hapa. Amen. Reke turute wĩra witũ Wacha tuweze kufanya kazi yetu. wakuga mwana wakwa nĩ mwagĩrĩru Kusema mtoto wangu na gũtirĩ kĩndũ anafaa. kĩngĩthũkia mwana Na hakuna kitu kinaweza muharibu. tondũ nĩ ndĩraririkana ũrĩa ndamũciarire Kwa sababu ninakumbuka vile na nĩ nilizaa. njũĩ mahoya marĩa marirwo Na ninajua mambo yaliyenyeleza na nĩ njũĩ ona niĩ ũrĩa ndarĩ na bata na na gũkorwo na mimi mwana nilikuwa najua Bwana mwenye asifiwe. niko na haja na mtoto. ona ũngĩkorwo ndwarĩ na bata nĩ okire haleluya Hata kama haukuwa na haja alikuja. haleluya Amen. ona korwo no ũkote ũkenio nĩwe nĩ tũkenagio nĩwe haleluya Amen. Hata ndũgakĩoya kama gĩthano auge niĩ ndiarĩ na bata nake ũthiĩ mũringe Amen. Ngai arotũrathima. Mungu aweze So kutubariki. let us reach God. Na tumenye ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa Tujue kwamba ĩharĩrĩirio. hii ndio njia ambayo imeweza kutayarishwa. Rĩu angĩkorwo nĩ wahĩtia njĩra rĩ Kama umekosea njia, Ngai ahĩtĩtie na kĩ? Mungu amekosea na In other words wahĩtia njĩra ya gũkorwo ũroimbũra no ũgakorwo ndũramenya mwĩrĩ ũrĩa ũhana rĩ kama umekosea
umekosea njia Warwara na haujui mwili venye inafaa. Ndikuga ugikue. Haleluya. Sitaki kusema Ako ni uhinyerekeire. kama umefinyika. Thina wa Ngai wi hau. Shida ya Mungu iko pale. Ngai agikwahariririe njira ri. Mungu kama ametayarisha. Uko we ndurahuthira ri. Kama wewe hautumii ile. Riu uri tindo kiuga ati andu arĩa marathi mundu. Roho wa Ngai ni wake. Haleluya. Mwathani agocwo. Bwana pesa. Uria uramenya uhoro wa kurathimwo na nio ire ne athi ne wera ri. Haleluya. Riu ucio reke athi na mbere. Nawe uria. Na wewe uliza. Ni hahingicirwo. Ni wapi? Cokera ringi. Rudia tena. Mwathani agocwo. Amen. Ona mundu agwa kirathi ni gucokera. Hata mtu akianguka katika darasa huwa no ndirenda mucokere haha ndirenda umuthi mundu ime na kirathimo. Haleluya. Nataka mtu siku ya leo atoke na baraka. Utoke na baraka. Umbore wega. Ukili vizuri. Na undirecia niguo reka. Na ninafikiria unafanya vile. Ndresi yo hingite maitho to ni kuhoya ti gukomoko methe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni kuhoya urahoya. Ni kuomba unaomba. Ona ndiramwira na ni tugukinya ihinda riu. Ninawaambia tutafika. Andu aria mena umenyo munene. Undu koya no kandika no koiga ati ndiraiga Ngai u niguo ndirona. Unaambia Mungu ninaona hivi. Write it. Andika. U niguo ndirona. Unaandika unasema hivi naona hivi. U niguo ndirenda. Hivi ndio ninataka. Haleluya. Haleluya. Tondu thini wa mwili. Kwa sababu katika mwili. Maundu mothe ma gukuthi. Mambo yote ya huko. Mwili wa Yesu Kristo. Mwili wa Yesu. Mari hau. Ilikuwa pale. Mari hau. Riu ri tugituika andu akuhonoka kiroho. Tutakuwa tu watu akiokoka kiroho. Na maundu ma gukuthi gutire kindu na kimwe tukeyonera to tutitiragira mwili. Na hayo mambo ya huku duniani hakuna kitu tutajionea kwa sababu hatufahamu mwili. Bwana asifiwe. Amen. Tidanira na huo. Tondu niguo honoki waku utuike ni uramenyeka maundu maria winamo ni mararo. Shidania nayo kwa sababu ili wokovu wako uonekane. Mambo ambayo uko nayo inaangalia. Ni arorereria. Sisi ndio tunaangalia. Ni ithu turonwo. Ni sisi tunaonwa. Ni ithu ciana cia Ngai. Ni sisi watoto wa Mungu. Riu ri Yesu Kristo riu tumwetanire tuoka huwe karumbeta. Tuhata uko tukwitani tutakatara huwa karumbeta tondu. Tunaweza kufa kama agiukarire yawe mwenyewe akarekererio ni ithe. Atakuja akatajiriwa na baba yake. No riu guku no tuko ithuĩ nĩ ithuĩ athamaki. Sisi tunaweza kwenda. Ni ithuĩ turugamĩrĩire. Ni sisi tumesimamia. Na turugamĩrĩire maundu ma mwili. Na tumesimamia mambo ya mwili. Maria mothe twaheirwo thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Yesu Kristo. Yenye yote tulipewa katika mwili wa Yesu Kristo. Hallelujah.